कौन ये क्या गोटे अमके शंख पर बसी पोल पर देखिबु तले बस जाइथिबे हालो अमके कथा धमके जानछु ना हम लोग कान देई कि सुनिबे आ कोन राम कथा सुनिबे ए मां ए बाबा आकु सुनले पाप लागि जीव रे नहीं भगवान को कथा सुनिले व्यथा दूरीभूत होई जीव रोग नाश होई जीव ऐश्वर्य मिलिब आज महाराज भरत कौन कहले बोले गुरुदेव अज मानिची मुचकुंद मानिची हरिश्चंद्र मानिची 42 राजत्व आपन को मानिचंती विमाता कई मझिया रानी मां की वर मागिथिले प्रथमे भरत राजा हबो द्वितीय वर राम वर को जीव भरत तो राजा हैनी द्वितीय वर किमिति कायम हैला महाराज गुरुदेव वशिष्ठ मुंड भी कौन है चिंता करी तो भल कथा पचारे ध्यान देना के तत्व कथा कहले गुरुदेव अच्छी कहे चाहिए प्रजा जिते लोक थे ये लोक ना करोड़ करोड़ जनता सब चुप भरत कहले गोटे काम करी आपण माने मते समर्थ करिवे मु राजा आइबी ना हां भरत कोंतु कोन ना राती पाइले आ मु राजा हेबी दे जदी मते के राम को देई देबो कविता वाले कोन कहले तात मिले पुनि मात मिले जननी मिले सुखदाई गजबाज मिले रथ बरुथ न मिले राम न मिले कब भाई राम न मिले कब भाई बोलो भारत महाराज की जय कहले तात मिले ए बापा चली गले क्या धर्म बापा ने कहू ना मु पचाली संबुआ कुआडे जाउछु कहले टिके जाउछु धर्म बापा घर मु बापा कुआडे गले के बापा थाउ तो कोन धर्म बापा बुथबो आ कौन गोटे स्वार्थ थी आ बाप मुहर चामिन अंगुर ना ये खाली ए बुथु आ ससुर घर हेलो सरोज भाई ना कौन कर रूबी कहूँ कि ना टे बापा का देह भल नहीं ठंडा धरती अंगुर खाई ना केते किलो मु कौन शास्त्र कहले ससुरारी पियारी लगी जबते रिपु कुटुंब भय तबते वो को तो ससुर घर प्रेम लागी जीव बाप मां शत्रु हो ना है कि नहीं जदि चषमा नथिबो कोठु मागी आनी आउ तेल मार दे हला गणे दियंडा मुदी पिने आउ ससुर घर देखैबे मरण नाही निज बाप मां को पाटे पानी नाही आउ जे बाप मां को सेवा न करी संसार हजार मंदिर मुंडिया माइले किछि लाभ नाही पिता धर्म पिता स्वर्ग आउ जो पुओ जो झियो बाप मां हाथ उठै दियंती भगवान सहीबेनी कोष्ठ व्याधि करि देबे खोड़ा होई जीवु जो पितु मातु वचन अनुरागी होई सुत बड़ भागी ये अनुष्ठान के हेची जदि पाछू बांस पति दे आसन पकई दे गात खोली दे कपड़ा बांधी दे अब जदि कभी अनुष्ठान टा भांगी जाने भांगी देबू खोड़ पुरे की भगवान तते कोष्ठ व्याधि खोड़ कर देबे छाड़ी बेली तो मु कथा को नष्ट कर देला मु छाड़ीबी उदाहरण पुष्टि वासुदेव वृंदावन कोष्ठ की बसचन बुझछ कि नहीं तेनु ये भगवान को कथा ये कम कथा नहीं कथा तुम्हारी शुभ घोषरी ना ये कान माँ को नटे पुओ जेते मोटे माँ पास कईटा पुओ ना तीनटा नेतटा माँ को नटे पुत जे प्रकृत श्रोता ताको नटे पुराण गीत महाराज भरत आज कहले मु राजा होई जीवी बापा चली गए धर्म बापा मिली बापा होई जीवी आउ कोन कहले माँ मिली जीवे माँ लो तू मु तो डाकुची माँ तू मो माँ हो पारि कि जननी हो पारिबुनी जननी किए ना जी 10 मास 10 दिन गर्भ धरी भरत के जननी मिली जीव राजाबाजी मिली जीव गज मिलिबो अश्व मिलिबो घोड़ा मिलिबो सब मिलिबो किंतु राम न मिले कब भाई मते जदि के राम को दब मु राजा हाई जीवी सारा बाबा स्तब्ध राम को दबे ना भरत राजा हबो कहले भरत ताल तमरो इच्छा कोन
ନା ରାତି ପାଇଲେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଥିବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ରହନ୍ତି, ଏ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ରହନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଠି ରାମକୁ ରଜା କରି ଆଣିବା। ଆପଣଙ୍କ ମତ? ସମାଜ କହିଲେ ଭରତ ମହାରାଜ କି। ଭରତ ମହାରାଜ କି। ଏମିତିକା ଜୟ କରିବା ଟ୍ରେନ ଉଠିଯିବ ଉପରକୁ। ବୋଲ ଭରତ ମହାରାଜ କି। ଭଗବାନ କୋଉଠି ରହନ୍ତି? ନାହାଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗୀନାଂ ହୃଦୟେ ନଚ ମଦ୍ଭକ୍ତ୍ୟା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ବୋଲ ଭରତ ମହାରାଜ କି ଜୟ। ଏ ବାବା ଯିଏ ବସୁଛ, ଯାର ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ବଥା, ଚିଆର ତ ଅଛି ବସ, କିଛି ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ଆଉ ସତସଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଗୋଡ଼ ନମ୍ବେଇକି ବସିବ, ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିକାର ବଥା ହେଇନଥିବ, ସେ ଧଣ୍ଡ ସାପ ଜନ୍ମ ପାଇବ। ମାନେ କିଛି ହେଇନଥିବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ବାତି କଣ ଖାଇବି, ଏମିତି ହଉଛୁ, এটা কোন গপসপ জায়গা? কেমিতি না দোয়ম জানুষ্কল নিত্যম ভূমিধারম প্রবীরেণ কর যুগল হস্তেনম শ্রীরাম কথামৃতম সারম। রাম তাপিনী কইলা, মূষা কেতে বর্ষ দেখ কেমিতি বসিଛନ୍ତି, হাতକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଠୁ ଆଉ କଣ ଭାଗ୍ୟ? ମାଲୋ ମନା ନାହିଁ, ଚିଆରେ ବସ, ତଳେ ବସ। ଆଉ ଯାହାର ପୀଡ଼ା ହଉଥିବ, କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ସେମାନେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅପରାଧ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ କି ବଡ଼ କିଛି ହଉନଥିବ, ଏମିତି ହଉଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ପୀଡ଼ା ହଉଥିବ, ମୋର ତ ପୀଡ଼ା ହଉଛି, ମୁଁ ଧରେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲି, କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ। ଆଜି କଣ କଲେ? କହିଲେ ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ ରାମକୁ ଫେରେଇବାକୁ ଯିବି, ଆଣିବାକୁ ଯିବି। ଆପଣ ମାନେ କିଏ ଯିବେ? କିଏ କିଏ ଗଲେ ଜାଣିଛ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା। କିଏ କିଏ ଗଲେ ବାବା? କହିଲେ ବାଲ ଯୁବର ଚରଠ ନର ନାରୀ ସବ ଗୃହ କାଜ ବିସାରୀ। ବାଳକ କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁ, ବାଳିକା କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁ, ଜରଠ ବୃଦ୍ଧ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁ, ଯୁବତୀ କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁ, ଯୁବକ କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୁଢା କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁ, ବୁଢୀ କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ତାହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଜଗିଲା କିଏ? ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଜଗିଲା କିଏ? ଏ ମା ସମସ୍ତେ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଯିବ ଦେଖିବା ଫେରି ଆଣିବୁ ରାମକୁ? ହାତ ଟେକ। ବୋଲ ଭରତ ମହାରାଜ କି। ଦେଖ ଏପଟୁ ଚିଆରେ, ସେପଟୁ ସମସ୍ତେ, ଏପଟୁ ପୁଅ ହାତ ଟେକିଲା ନା? ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲୋକଟା ସେଠି ବସିଛି, ଦେଖୁନୁ, ଭଲ ଶ୍ରୋତାର, ଶୁଣୁଛି, ମନ ଇଏ କରୁଛି। ଏ ବାବା ଏ ମା କେତେ ଜାଗା ପରେ ଚିଆରେ ବସିଛି, ବସ। ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିବାକୁ କୁଆଡୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କୁଆଡେ ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖୁତା। କାହିଁକି ନା ରାମ କଥା ହଉଛି, ଏଇ ଶୁଣେଇବେ। 77 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୋଟେ ହେଲା ନକ୍ଷତ୍ର ଟିଭିରେ ରାମାୟଣ ଦେଖିଲେ, ଟଙ୍କାଟେ ଭଲ ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମତେ ରାତି ସାରା ଠକେଇଲେ କିଛି ଦଉନା? କହିଲେ ଦିଆହବ 40,000। ମୁଁ ହଉ କହୁନ। ଦେଖିଲା ଆଉ 3,20,000 ସେ ଲାଭ କଲେ, ମତେ 40,000 ଦେବାକୁ 4 ମାସ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ଦେବୁ। ଇଏ ହଉଛି ଜୀବନ, ହିସାବ କରୁଥା। ଆଉ କଣ? ଏ ମା ପର ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋ ଦେଖି ନ ଯାଇ ଆନଉ ଶ୍ରୀ ରଘୁରାଇ ଫେରାଇ। ଆମେ ରଘୁନାଥକୁ ନେଇ ଆସିବା ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ, ଯିଏ ବିଦାୟ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମତ? ନ ବାଲ ଯୁବକ ଜରଠ ନର ନାରୀ সব যায় যায় মোরে কাজ বিসারি। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম জয় রঘুনন্দন জয় ঘন ভরত মহারাজ জয়। আউ জানছেন না এতে বর্ষ ভিতরে ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଉଦୟ କାଲି ପାରାୟଣ ଯିଏ ନ ଯାଇଥିବେ ବସିବେ, ଟିକେ ଶୁଣିବେ। କାଲି ହଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଫେର ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ପଡୁଛି, ହିସାବ କଥା। ଆଉ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଏଟା ପଡୁଛି, 27 ବର୍ଷ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ନବରାତ୍ରରେ 27 ବର୍ଷ ପରେ କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ପଡୁଛି। ହନୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର କାଲି ବି ମୋର ଅଛି, ଆସିବେ ନା? ଏ ବାବା କାଲି ବି ଅଛି, କାଲି ହନୁମାନଙ୍କ କଥା କହିବି। ହନୁମାନ ସିନ୍ଦୁର ଏଠି ଲଗେଇଦେଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛୁ ବାବା? ଏଇଠି ଜ୍ଞାନ ହବ, ଏଠି ଲଗେଇଲେ ଭକ୍ତି ହବ, ଏଠି ଲଗେଇଦେଲେ ଯେଡେ ବଡ ରୋଗ ନାଶ ହେଇଯିବ, ରହିବନି ରୋଗ, ବୁଝଛୁ କି ନାଇଁ? ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କହିକି ଲଗେଇଦେବେ। ମାଇକି ସେ ମନ୍ତ୍ର କହୁନି, ଯେଡେ ବଡ ଶତ୍ରୁ ତୋର ମିତ୍ର ହେଇଯିବ।
ଆଉ ଶତ୍ରୁତା ରହିବ ନା। ହନୁମାନ କମ୍ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ତ ବ୍ୟାସ ବସିବେ, ତାପରେ ସଭାପତି ଆସିବେ, ମାଇକି ବାଜିବ, ଆରମ୍ଭ ହଉ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ରାମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କିଏ ଆସନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଏ? ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ପଢୁଛ ହାତ ଦେଖିଲେ? ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମା ଓଦା ଲୁଗାରେ ପିନ୍ଧିବି ଯଦି ପତଳା ହେଇକି ମୋଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭୋରୁ ଉଠିକି ପଢିଲେ ଭକ୍ତି ମିଳିବ। ପୂର୍ବ ଦିଗ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମୁହଁ କରି ପଢିଲେ କୀର୍ତ୍ତି ବୈଭବ ମିଳିବ। ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ ମୁହଁ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିଲେ ନୋଟର ଅଭାବ ପଡିବ, ମୃତ୍ୟୁ ପଇସା। ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ପଢିଲେ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହେଇ କେହି ରହିବେନି। ଉତ୍ତର ପଟକୁ ପଢିଲେ ରୋଗ ନାଶ ଭକ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରଭୁ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ମନ ବସିଆ। ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଭଗବାନ କି କଣ କହିଲେ ମା? ଏ ବାବା ସେଠି ଦେଖ କେତେ ଲୋକ ବୋଝ ଲମ୍ବା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବେ କୋରସିଆ। କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆସିବେ, କଥା ଶେଷରେ ଯିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯିଏ ରସିକ ଭଳି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ ମହାରାଜ। ଆମେ ତ ଯା ଖାଲି ଦୀପକୁ ଡିକ୍ଲାର କରିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଙ୍ଗୀତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓଏ ଖୋଏ ନାଚ। ହ୍ୟାଲୋ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରେମୀ लो बाप पाल पके दरकार नहीं नाच मरण हो सी नाच पेट गुड़ा लोक आजकल चिरिकी चिरा पेट पिंधिले दरिद्रता आसे जने कहला ना बाबा एटा स्टाइल स्टाइल देखला पेट मु पचाली केते कहला 4600 टंका बोले 4600 कहला हां बोले लक्ष्मी छोड़ा चिरी जाई चिरा जिनिस ग्रहण करंती लक्ष्मी कांधरे रहिबे एवरीबॉडी जी स्टाइल बुझ कि नहीं हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 भारत महाराज की जय जे जय कइले की जय जे नाम गाइले की जय जे न गाइले की जय ताके जे हमें गाइलु हमर जो हबन जे न गाइले से गाइ पन हमें तांगा नै मंगल चाहबा संपूर्ण मंगल भवन अमंगल है कि नहीं हमें रामायण कहे समस्त मंगल चाहबा अमंगल हरण करिया मालो ए बाबा बढ़िया कथा सुनो तुमे जो गाउना बरखना को कन्या खनी बुझछु ना बरखना को कन्या खनी बर गछ मुळे रहिले को बुझछु ना बर गछ मुळे आगु सबारी पानी थिला कन्या बाहरी आसिला आ चाइला बर गछ रे एडे फळ चाइ देरी खना को से खनी कहला ए प ये की फ ना ब फ बुझछु ना मा कहला ए प ये की फ ना ब फ आचार्य श्रेष्ठ नारद इंद्र पचारला कहले कोन इमिति कहला हां खना को खनी किछ खराब कहिनु कहला काई खना खनी हे गेले कहले सतसंग रे बसतिले ये दी जण नाम समते गां सारा गाइले ये दी जण गाइले ताकू सालपुरे ताकू पागारे जोटै देइछि आ कोन मो सुना मालो बेर थाउ राम नाम गालो मो सुना मालो मो सुना मालो बेर थाउ राम नाम गालो भगवान कीर्तन तो मन हलिबनी नाचिबनी आउ का भालंदे हेलो डीजे डी टीम के होछु पुरो को भानी डीजे खाली डांस करि लो बाबा हेलो टीम के होछु सेगुडा कहि होबनी मंच रे बुतुबो सेगुडा कर्म जे करंती जमता पाटी रे 100 दिन लुहा आउटिबो बुझुतबो आ मंच रे कहू बुतु हरि जे टुका कहला मु पी गेल तमर काम कहल मु बापा धन तो पीनु किंतु एटा अल्कोहल एते अछि जे नष्ट हे जे शरीर बापा कलिजा केते कोमळ ताको तू कष्ट दउचु
এই হরিনামে কি রস ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ସବୁ ଲୋକ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବେନି ଏ ଗାଁରେ କ'ଣ ଏତିକି ଲୋକ ଏ ମା যাহার অপূর্ব ভাগ্য দিছে তা পুত্র সত সঙ্গে মিশে যাহার পূর্ব ভাগ্য দিছে তা পুত্র সাধু সঙ্গে মিশে সাধু যে বড়ই অপবন কাষ্টকু করন্তি চন্দন তেণু কଣ କହିଲେ উচ্চে ডাকিব মোর নাম করিব শ্রবণ কীর্তন ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ଡକାଯାଏ ଆଉ କୋଉଠି ଏମିତି ଡକାଯାଏ ସେଇଠି ବୁଡି ଯାଉଛି ଧର ଶମ୍ଭୁଆ ପୁଅ ସାଧୁଆ କୋଉ ଯେ ଡାକିବୁ ଶମ୍ଭୁ ସାବୁ ବୁ ଶମ୍ଭୁ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛୁ କିରେ ଶମ୍ଭୁଆ ପୁଅ ସାଧୁଆ ବୁଡିଗଲା ଦୌଡ଼ି ଆସ ଲୋକ ଆସିବେନି ତେଣୁ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକକାର ଡାକିବେ ନାରାୟଣ ରଖ ଯଦି ଅନେଶ୍ୱତ ଭଳିଆ ବାତ୍ୟା ଆସିବ କ'ଣ କରିବ ସେଥିରେ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳୀ ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାରେ ଡାକିଗଲା ଏମିତି କାହିଁ ଡାକୁଛୁ ବିପତ୍ତି ଯେମିତି ଚାଲିଗଲା ପବନ କୋଉଠୁ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟା କୋଉଠୁ ଆମ୍ବ ଗୋଟା ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସଭ୍ୟତା ତା କହନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଏ ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟାର ନର ନାରୀ ଆଜି ଭରତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା କିଏ କହିଲେ ନା ବାଲ ଯୁବକ ଜରଥ ନରନା ସବ ଗୃହ କାଜ ବିସାରି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବାଳକ ଯିବୁ ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ ବୃଦ୍ଧା କହିଲେ ଏ ଯୁବକ କହିଲେ ତାହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାଟାକୁ ଜଗିଲା କିଏ ଏ ହାଇରେ ବିଧାତା ତୁ ଏଇ କି କଲୁ ଆମେ ମିନିପିରେ ଗଲୁ ନା କୋଉଥିରେ ମାଇପିରେ ଗଲୁ ଦେଖିନୁ ମନେ ପଡୁଛି ନା ପଇସା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯା କହନ୍ତି କଣ ଛକା ଏ କିନ୍ନର ଧ୍ୟାନ ଦେନା ମାଇଚିଆ ହଁ ଏ ବାବା ସେଇମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଝାଡୁ ଧଇଲେ 1600 ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଚାରିଆଡେ ଜଗିଲେ କହିଲେ ଭରତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟାଟାକୁ ଜଗିବୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି 1982 ବୋଧେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥାନ୍ତି ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମର ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ଜ୍ଞାନୀ ଜୟଲ ସିଂ ମରିସସର ଥାନ୍ତି ଘୋଷଣା ଡାକ୍ତର କେମିତି କରିବେ ମରିଗଲେ ବୋଲିକି କି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅବ୍ଦୁଲ କାଲାମ ସାହେବ ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ବରିଷ୍ଠ ଥାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଡାକିକି ନେତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବଡ଼ରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ମେୟାର ଫୁଲ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ଫାୟାରିଂ କରନ୍ତି ମାନେ ଜଗିକି ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ପଳେଇ ଆସିବ ନା କେତେ ବଡ଼ ବ୍ରେନ୍ ସେଇଦିନ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରୁନି ସେଇଦିନ ସଂସଦରେ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ ଥାନ୍ତି କିଏ ବାଜପେୟୀ ଲୋକଟା ଥପୁଡ଼ି କେତେ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାहे ହିନ୍ଦୁ ହଉ ଚାहे ମୁସଲମାନ ହଉ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲା ଆଜି ସେଇଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁବରାଜ ନାହାନ୍ତି ଭରତ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଗିବ କିଏ ଆଜି କିନ୍ନର କହିଲେ ଆମେ ଜଗିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିକି ଜଗିଥିବାରୁ ଏ ଯୁଗରେ ନୁହେଁ 1600 ପ୍ରଜାଙ୍ଗନା କରିବି ତୁମେ 400 ଯୋଉ ଜଗିଛ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋପୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ଦେଖିବି ହେ କି ନାହିଁ ଗୋପୀନାଥ ଭଗବାନ କି ଆଜି ଭରତ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କେମିତିକା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଚଲାରେ बैरागी एक जोगी को मनाने रे बैरागी एक जोगी को मनाए रे बैरागी एक जोगी को मनाने रे बैरागी एक जोगी को मनाने एक जोगी को मनाने सिया राम चला रे बैरागी एक जोगी को मनाले चला रे बैरागी एक जोगी को मनाले ओ जोगी को मनाने सिया राम को मनाने राम को मनाले सिया राम को मनाने लखन भैया को मनाने सिया राम को मनाले लखन भैया को मनाले चला रे बैरागी एक जोगी को मनाले चला रे बैरागी एक जोगी को मनाले बोल भारत महाराज की जय बोल भारत महाराज की जय चला रे बैरागी
एक जोगी को मनाने, एक जोगी को मनाने, सिया राम को मनाने, सिया राम को मनाने, लखन भैया को मनाने।